Okay, hintayin lang natin. Okay, lag lang. Medyo lag lang, guys. Let's play na. Lalaro na ako. Okay. Kinain ako, guys. Kinain ako. Paano tayo niyan, guys? Wala, hindi na, guys. Ito na nakagalaw to. Yun, yung time stop. Yung time stop, guys. Oh no, patay na ako. Ay, naku na ako. Patay na ako, guys. Oh no, patay agad ako, guys. First game ko. Patay agad ako. Oh no, patay agad. Yari. Sana manalo. Sana manalo yung kaibigan ko. Sana manalo sa yellow ball. Oh no, nagwawala na sila. My first time. So this is my first time na maglalaro ng ganito. Na may recording, guys. First time ko lang magganito. Oh, thank you sa heart. Thank you sa gamit na binigay. Oh no, tapos agad yung laro. Ganun na ba yun? Ay hindi, meron pang kumakain. Oh no. Ay nako, sumabay pala si kaibigan. Okay. Nilock ko na yan, guys. Kaya wala nang makakatakas. Dyan, guys. Ay, meron pa. Wait lang ah. Sabotage ko lang, guys. Okay na, guys. Sabotage natin yan. Let's go. Sana manalo. Kahit patay na kami. Sana manalo. Let's go. This is the best. Sinusunod ko na sila, guys. Para may magginala na may pumatay. Sinusimulan ko na ang aking trabaho, guys. Inuunahan ko yung kasama ko. Yung auto yata next ko. Reactor naman next.
Okay. Ay, Otto. Otto yung sinunod ng kasama ko. Otto. Yari ito. Yari ito. Pwede niya matalo. Pwede matalo sila. Pwede sila matalo dyan. Kasi, ganyan yun eh. Ay, naayos. Ay, kinain. Kitang-kita sa camera. Kinain, guys. Kinain. Wala na to, kinain. Kinain. Kinain siya, guys. Kumain, guys. Ini isa-isa daw. Uy. Yan, yellow. Si Orange talagang bilis eh. Bilis talaga ni Orange eh. Ay, yari. Tas next natin yung O2. Dapat titignan natin kung malayo ba sila sa O2. Kung malayo sila sa O2. Sabog, guys. Sabog. Yes, level. Ano natin, yes. Okay. Wow, panda bag. Gagamitin ko yan, guys. Pero medyo mahaba ng video na to kaya. So, bye-bye na, guys. See you next video in this my first video ever in YouTube. Thank you, guys. Bye-bye.